पनीर तो आपण मैंने अनेक थर रेसिपी बन खाई किंतु आज रेसिपीटा ना टी स्पेशल रज आम पनीर को सीझे प्रस्तुत करवा। आपण मैंने सीझे पनीर को बनई सीझे थे देखु देखिए केमती कौन बनूची तो बहुत स्वादिष्ट बन तो फुल वीडियो को वाच करूँ। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड झिल्ली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथम आम पनीर नवा। पनीर ये देखूँ मुझे पूरा 300 ग्राम पनीर नहीं सी पनीर को एवं आम कटिंग करवा। तो आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने कटिंग करेंगे। तो ये जेहेतु मु बड़ बड़ पीसेस रे कटिंग करछि देखंतु जेमती कि माने टिके नुआ शैली रे बनिबो आ खाइबा भी बहुत स्वादिष्ट लागिबो। सेति पे देखंतु एभली प्रोसेस रे मु कटिंग करछि। आपण मान को जेमिति पसंद से अनुसार एटी कटिंग करि परिबे। ए रेसिपीटी आपण माने मोर ए तरीका रे थरे मात्र ट्राई करंतु, देखिए बहुत स्वादिष्ट लागिबो। तो देखंतु एभली पीसेस रे मु कटिंग करि साली जेहेतु बहुत बड़ लागुछि साइजटा पुणी थे आउ टिके चलतु टिके आम पीसेस रे कटिंग करवा। तो देखंतु पुणी थे ये पूरा पतला पतला पीसेस रे कटिंग करवा जेमती अधिक पतला भी नथिबो अधिक बहलिया भी नथिबो। सेम प्रोसेस रे आम सब कटिंग करिवे रेडी करवा। तो देखंतु आपण मानक पाखरु भी देखुछि केते बढ़िया पीसेस रे हमर कटिंग हेछि। तो आपण माने फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए परफेक्ट बनिबो। तो जदि अधिक बहलिया जो पीसटा हे साला ताहले आपण माने आ गोटे पीस भी एभली प्रोसेस रे कटिंग करि परिबे। तो देखंतु पाखरु भी देखुछि आ केते सुंदर भी देखाउछि। आ पनीर को आपण मानक आगु देखेबी सिझेबा समय बिल्कुल भी खंड होनी बहुत स्वादिष्ट ही बनिकी रेडी हुए आ खाइबा भी बहुत सॉफ्ट लगिवो। तो आपको आम प्रथम कौन करवा सेम प्रोसेस रे कटिंग कर सारिबा पर ए प्लेट को आम ए साइड रे रखिदेबा। ए चलते तार स्पेशल मसला बनैबा। स्पेशल मसला रे एठी देखंतु नेछि मु जीरा नेछि गोटे चामच 5 रु 6 पीस एठी मु सुखिला लंगा नेछि। पुणी तार अल्प टिके धनिया पत्र को नबा। धनिया पत्र को एड करी मिक्सर आकु अल्प टिके पानी दे ग्राइंडिंग करी मसलाटा साइड रे रखिदेबा। तो तापर गोटे बाउल नवा। बाउल रे आमे जो बाटी रखिथिले मसला ताको सेथरे ऐड करदेबा। हळदी गुंड कलर पई दबा एठी गोटे हाफ चामच। पुणी देदेबा गरम मसला गोटे चामच ऐड करवा। एथिरे देखंतु 2 चामच ऐड करछि मु मैदा, 2 चामच ऐड करवा कॉर्नफ्लोर। पुणी थरे आमे गोटे चामच एथिरे ऐड करवा बेसन। केवल मैदा बेसन रे आपण माने बनै परिबे, केवल कॉर्नफ्लोर पुणी बेसन रे भी बनै परिबे। किंतु मु दुईटा जाको मिक्स करछि जेहेतु टिके क्रिस्पी रहबो आ खाइबा बहुत स्वादिष्ट लागिबो। तो पुणी थे चलतु स्वाद अनुसार देदेबा लुण। छोट छोट पीसेस रे कटिंग करी सेथिरे ऐड करदेबा धनिया पत्र आ गोटे फड़ा लेंबुर रस को ऐड करवा। पुणी से जार को क्लीन करी अल्प पानी ऐड करवा। अल्प अल्प करी पानी ऐड करेंगे, एका थरे पानी ऐड करेंगे नहीं। तो देखंतु पानी की ऐड करी पुणी थे टिके भलसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो सारा पर आपण मानक देखौछि देखंतु अधिका बहलिया रखिबेनी बेटरटा कि पूरा पतला रखिबेनी। किंतु देखो ये टिके मु हल्का टिके बहलिया रखी जेहेतु देखिए पनीर कोटिंगटा तार बहुत बढ़िया आसो खाइबा बहुत स्वादिष्ट लगे। तो से मसला बा बेटर को आम साइड रखिदेबा। गोटे पेन रे आम पानी नवा अल्प टिके पानीटा टिके हल्का गरम हो सारा पर स्वाद अनुसार देदेबा लुण। लुण को ऐड कर सारा पर पानी देखंतु फुटिबा समय ही से पनीर को ऐड करेंगे। ये देखिए जदि गरम पानी रे लुण टिके ऐड कर दउछन्ती पुणी थे पनीर को ऐड करछन्ती जेहेतु देखिए पनीरटा कटिंग करने समय पूरा हार्ड थिला। एभली प्रोसेसटा करने द्वारा देखिए पनीरटा पूरा पूरी सॉफ्ट रहिबो। आ जेहेतु लुण ऐड करछन्ती आपण माने तो बहुत थर पकड़ा बनेकरी खाइथिबे पनीर पकड़ा। तो देखिए पकड़ाटी माने जेतेबेले आपण माने पनीरटा खाइबे सेही समय रे देखिबे माने पनीरटा टिके पांचिया स्वाद आसे, केवल पनीर ही स्वाद आसे। किंतु जदि एही समय रे जदि अल्प टिके आपण माने लुण ऐड कर दउछन्ती देखिबे बहुत बड़ा स्वादिष्ट लागे खाइबा पे ए पनीर पकड़ाटी। तो ये देखंतु मु एई प्रोसेसटा बनैली एइथिपई जे देखिए पनीरटा टिके हार्ड रहे सेमिति कला माने जदि हल्का ताको सिझे देबे ताहले देखिए पनीरटा पूरा पूरी सॉफ्ट रहिबो आ भांगीबनी भी जमा भी आपण माने देखिथिबे बिल्कुल भी खंड होइनी पनीरटा। तो सेमती ही गोटा थिला मु ताको छाणीकरी पानी रू बाहर करदेली गोटे प्लेट को। पुणी थे से आम बेटरटा बनैकी रखिथिले पुणी कॉर्नफ्लोर पुणी मसला सेथिरे से जो बेटरटा को आम कौन करवा ना से पनीर को टिके तार ऊपर मसलार कोटिंगटा देदेबा। तार से जो बेटर कोटिंग देकरी ये प्रोसेस टिके गोले देबा पनीर रे गोलेकरी पुणी थे ये प्रोसेस रे आम प्लेट रे बाहर करी रखिबा। सेम प्रोसेस रे सबुतक पनीर को आम किछिटा पनीर को देखंतु ये प्रोसेस रे पूरा कोटिंगटा मसलार दबा। तो पुणी थे ताको आम गोटे प्लेट रे रखिबा। ये प्रोसेस जिते माने फास्ट स्टेप रे जिते आपण माने छाणीबे से अनुसार ता कोटिंग दउथिबे पुणी थे छाणुथिबे।
तो देखिए नହେले डायरेक्ट भी कोटिंग देଇ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଗରମ ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପନିରକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପନିର ଟୋଟାଲ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପନିରଟାର ମାନେ ସ୍ୱାଦଟା ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଲଟେଇ ଦେବା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସବୁ ବନେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରେଡ଼ କ୍ରମ୍ର କୋଟିଂ ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କ୍ରିସ୍ପି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୁଡ଼ାକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାର ବି କୋଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କର୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ କରିବି ତାର କୋଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ବ୍ରେଡ଼ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରେଡ଼ର ବି କୋଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ପାଖରୁ ବି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ବନେଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଯେ ଆମେ ମସଲା ସବୁ ବନେଇକିରି ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ସମୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ ଅଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇକିରି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସବୁ ବନେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ମୋର ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ରୁ 3 ପିସ୍ ମୁଁ ଭାଜି ବି ଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ବିଟ୍ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲାଟା ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାନେ ଚଟପଟା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ କଳା ଲୁଣର କୋଟିଂ ଆସିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ମସଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ରହିବ। ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଏଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖିଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।